it is to become an integral part of a thriving society. Sí, y la visión es que se convierta en una parte integral de la sociedad global. So again, this vision to me speaks about the future. And today I will share with you some of the future projects that we've been working on in the credentials area. Entonces, claro, esto tiene que ver con el futuro. Y dentro de esta visión yo quisiera hablarles sobre el futuro de los proyectos que nosotros tenemos pautados en el área de credencialización. So I think already I've been speaking too much and now I want to hear from you. Ahora, yo creo que ya he hablado demasiado y quiero escucharlos a ustedes. So I'm really curious. I would like to hear from a few of you today what you think the future of coaching is. Entonces, tengo curiosidad para saber qué es lo que ustedes piensan que es el futuro del coaching. Especially in light of what we believe we are seeing as an increase in internal coaching inside organizations. Especialmente lo que está pasando a nivel de organizaciones, donde estamos viendo el incremento de coaches internos. So please share with me where do you think this wonderful profession that we all belong to is going? Entonces, por favor, compartan conmigo. ¿Dónde creen ustedes que esta maravillosa profesión, hacia dónde está siendo encaminada en el futuro? So, as the Credentials and Standards family organization in ICF, we I won't say struggle with, we entertain this future all the time, as I think all the family organizations do. But in particular, in Credentials and Standards, we want to make sure that we're staying current with what's happening out in our coaches' markets. Entonces, claro, nosotros queremos entretener este espacio, esta pregunta para saber lo que está pautado en el futuro, qué es lo que tenemos en mente. Todo el tiempo estamos buscando eso. Entonces, queremos ver tu planteamiento acerca de actualmente cómo vemos el futuro del coaching. Y Stephanie, yo tengo una pregunta. So why don't we start with Fernando, who has a question already? I have Empezamos con Fernando, dale. Sí, tengo una pregunta que le voy a hacer a Stephanie acerca del futuro y tiene que ver con este espacio que hemos tenido los últimos 5 meses. ¿De qué forma este fenómeno del COVID ha acelerado la presencia y la relevancia del coaching? Porque yo lo estoy viendo. I have a question, about talking about the future of coaching and what I've perceived in these months of COVID-19, of this phenomena that stopped the world. It kind of like accelerated a lot of processes that were due for 2021, 2022 in terms of technology and looking in the inside and coaching. The question is, has ICF seen, has it accelerated the future, and does that induce you to accelerate also the processes of awareness? Mm-hmm. Yeah. It's I'll just share with you one really interesting thing that happens, and it's not just during this crisis, but it's happened in other, for example, when the financial crisis happened in 2015. And that is that as coaches have more time right now, because many are not as busy, is that they're really working on their standards. And so we are seeing really quite an increase in credentials. In fact, I think the statistics this month were a 40% increase over last year. And we handled that with the staff and the technology we have, because we put some things in place to be ready for that. Sí, mira, es interesante la pregunta porque en esta crisis, al igual que la crisis financiera que existió, que por allá en el 2015, yo lo que veo es que como coaches tienen ahorita más tiempo, porque quizás tienen más tiempo en sus manos, porque están haciendo quizás menos, han aprovechado el tiempo para elevar
sus estándares y empezar a enfocarse más en sus credenciales, en la credencialización. Y lo que hemos podido ver en ICF es un incremento de 40% de procesos de credencialización por encima del año pasado. Y eso tiene que ver con muchos de los procesos tecnológicos y operativos que ya teníamos nosotros puestos en marcha. So, and again, this really again speaks to the high standards of coaches worldwide. You know, when they have spare time, they dedicate to increasing their knowledge, their skills, and their competencies. So big kudos to the coaches worldwide for doing that. Y esto habla sobre los altos estándares que están buscando los profesionales coaches a nivel mundial. Con este tiempo extra que tienen, el que se aboquen a poder lograr ese alto estándar es magnífico. Yo, verdad, congratulo y felicito a todos los coaches que están tomando el tiempo para poder formalizar su credencial. So if there's no other comments, then I think I'll go on. And feel free, if you have ideas a little later on, feel free to share them. I'd love to hear what you think of the future of coaching. Sí, si no hay nada, si no hay más, yo quisiera seguir, pero igual, cualquier pregunta que puedan tener, me encantaría escuchar acerca de tu planteamiento, acerca del futuro del coaching a nivel mundial. So this year, ICF is celebrating their 25th anniversary. Este año estamos de cumpleaños 25, nuestro aniversario 25. And in celebration of this, we, the ICF Credentials and Standards family, are really proud of the updated Code of Ethics that was released this year. Y en esta etapa estamos celebrando en el área de credencialización estándar, el código de ética actualizado que tenemos en este momento. And the updated ICF core competencies, which used to be 11 core competencies, but effective January 2021, there will be 8 core competencies. Y también la actualización de nuestras competencias de coaching, que, como ustedes han podido observar, han pasado de 11 competencias a 8. And in recognition of our rigorous standards that we employ whenever we update or implement anything in the Credentials and Standards family. Y en reconocimiento de esto, cada vez que nosotros actualizamos un punto dentro de nuestra familia de credencialización, we have received a silver award for the work with the job analysis for the new competencies. Hemos recibido un reconocimiento, un galardón plata acerca del trabajo que estamos haciendo para esta área de credencialización. So this was a long process. So I'll say congratulations to the ICF research team and to our credentials staff for their great work on the process of updating the core competencies. Entonces esto fue un proceso largo y tengo que felicitar a todo nuestro equipo de investigación y a todo el equipo que se encargó del proceso de los estándares de las nuevas competencias, de credenciales. And as many of you know, ICF is now a 6-family organization, and our ICF Foundation was also given a silver award for their work with the ICF Ignite program, which was dedicated to advancing the education field through pro bono coaching. Y como todos pueden saber, en estas, a través de estas 6 familias dentro de ICF y la fundación, que la fundación también logró un galardón plata de su programa Ignite o Iniciar. Y esto es por el avance que tuvo en los procesos educativos voluntarios pro bono.
So both exciting awards, and both awards were given to us by the American Society of Association Executives. Y ambas de estos galardones, nosotros nos emociona mucho porque fueron entregados por la Sociedad Americana de Asociaciones Ejecutivas. So now on to some of the future projects that the ICF Credentialing and Standards Family Organization is working on. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los proyectos a futuro en los cuales estamos trabajando nuestra área de credenciales y estándares. So we just completed our 3-year strategic plan. Acabamos de terminar nuestro plan estratégico de 3 años. And a very important goal that we came up with was recognizing the coach's journey throughout their journey, not just when they get a credential. Y una de las cosas más importantes, una de las metas más importantes es reconocer el viaje del coach dentro de su viaje, no solamente en el proceso de credencialización. So in addition to the gold standard of the ICF credential of ACC, PCC, and MCC, we'll be introducing later this year what we're currently calling a coaching specialty. Entonces, además, en adición del estándar dorado de la ICF, del ACC, el PCC, el MCC, nosotros estamos introduciendo ahora otra figura que es especialidad del coach. We expect that the first coaching specialty, and I say coaching specialty because I'm not sure that the name is finalized yet, so please bear with me if it changes in the announcement. Right now, we're calling it a coaching specialty. The first one will be for team coaching, as our research team has been working diligently on defining the competencies for team coaching. Y nosotros estamos esperando la primera de estas especializaciones y lo estamos llamando especializaciones que no estamos seguros inclusive cómo va a ser la nomenclatura final cuando finalmente se establezca este proceso. Pero la primera de estas tiene que ver con coaching de equipo. Nosotros estamos trabajando ahora en determinar cuáles son las competencias necesarias para el coach de equipo. So please watch for the launch later this year about our team coaching specialty. Entonces, espere pronto el lanzamiento que vamos a hacer acerca de esta especialidad de coaching de equipo. So another part of the coach's journey I'd like to highlight again this year is what's happened to many coaches during this current pandemic, and that's been a reduction in their coaching hours as projects have been put on hold due to the state of the world. Otra parte del viaje del coach es poder asistirlo en este momento particular durante la pandemia donde quizás las horas se han ido reduciendo debido a que muchos proyectos se han puesto en pausa debido al fenómeno de la pandemia. Thank you. And so part of recognizing this coach's journey along the way is recognizing that, yes, a lot of coaches who had expected to apply for a new credential or a new credential level this year perhaps thought they wouldn't be able to because they didn't have the required coaching hours. Entonces, parte del reconocimiento dentro de este viaje del coach es que quizá muchos coaches no aplicaron a la nueva credencial porque pensaron que quizás no podía ser posible por la reducción de horas. So to journey with our coaches through that, the Credentials and Standards Family Organization has increased the number of pro bono hours that will be allowed in applying for your credential. Entonces, para poder ayudar al coach en ese viaje, el área de coaching y credencialización y estándar ha incrementado las horas gratuitas, las horas voluntarias pro bono para poder someterse como horas para la credencial. So this is a temporary measure. It's not a permanent measure.
And if for all the details, please visit our website and please watch for that if that will be extended, when it will be extended, if it won't be extended. But right now in the world situation, it's effective until the end of 2020. Y entonces esto es una medida temporal. Si quieren saber un poco los detalles de esta medida, pueden entrar a la página web para ver la extensión de esta nueva modalidad, cuándo se va a extender, si se va a extender, y comprender que hasta ahora lo que lo tenemos pautado es hasta finales del 2020. And I believe this is a double win for us and for our coaches. Y yo de verdad creo que esto es un ganar-ganar para los coaches. Because it also recognizes the absolutely amazing work coaches are doing, the pro bono work that they're giving to frontline workers in this time of crisis. Y es reconocer el trabajo fantástico que están haciendo los coaches en trabajar con aquellas personas que están sometiéndose en primera línea en el trabajo dentro de esta crisis. And as our vision says, to become an integral part of a thriving society. So, yay, coaches. Entonces, como es nuestra visión de ser una parte integral de una sociedad floreciente, entonces vamos a dar un aplauso a todos los coaches. Okay, so I would like, would like now to talk about the international or the world. I've mentioned several times the worldwide coaching community that ICF covers. Entonces, yo quisiera también enfocarme y hablar un poco acerca de este concepto que tiene que ver con la comunidad de coaching mundial. So I wanted to share with you the story of the small little country that I currently live in, which is Oman, a total population of 4 million people. Y quiero hablarles de el pequeño país donde yo estoy, que es la historia de Omán. Es un país que su población total es de 4 millones de habitantes. Has my video gone away or is it just on my end? Okay, Yes, it has gone away. I see all the stripes now. Me parece que perdió el video. But we can still hear you. Okay, I'll keep going. I don't know what's happened, so I will keep going. Sorry. Thank you. So again, I want to talk about this worldwide community of coaches, which I think is so important for the coaching community. Entonces, bueno, yo quiero hablar de esta comunidad global de coaches. In 2008, when I arrived in Oman, no one had heard of coaching. They didn't know what it was. Cuando yo llegué a Oman en el año 2008, nadie sabía nada acerca del coaching. So it's been an interesting journey of educating the country and the people in the country about the power of coaching. Entonces ha sido un viaje muy interesante de integrar al país y a las personas de ese país con el poder del coaching. And then in 2011, an exciting thing happened. I found 3 other coaches that were also in Oman. Entonces, el 2011 sucedió algo muy emocionante. Encontré a 3 coaches, además de yo, interesados en coaching. Again, there's still only 4 of us, but we started to meet in a coffee shop to talk about the possibility of forming a community of coaches and an ICF chapter. Entonces, nosotros seguimos reuniéndonos los 4 en una cafetería para hablar de las posibilidades de una comunidad de coaches y de un capítulo. Sorry. So it took 4 years, but 4 years later, we achieved our status as an ICF Oman chapter, July 2015. Hooray! Y esto tomó 4 años, pero al final lo logramos poder establecer el primer capítulo de la ICF en Oman, julio del
2015. Excuse the interpreter, Benita, was it 2015 or 2014? 2015. En el 2015, sí. So it took 4 years, but we got there. Tomó 4 años, pero lo logramos. And at that time, we had 20 members, but we had 6 credential holders. Y en ese momento, nosotros logramos 20 miembros, pero de los 20 miembros, 6 eran portadores de una credencial. And we were all expatriates. Y todos éramos expatriados. So we had some interesting work to do. First of all, to build our credentialed members up. And second of all, to get the Omani people interested in becoming coaches and becoming credential holders. Entonces tuvimos unos desafíos bien interesantes. Todos éramos expatriados y teníamos un trabajo que hacer, que era subir el número de coaches credencializados y poder lograr que el pueblo omaní pudiese interesarse en convertirse en coaches. So now fast forward another 5 years to 2020, here we are, and we will become a charter chapter this year with 50 members. Entonces vamos a avanzar un poco, 5 años, y llegamos al 2020 y ahora podemos convertirnos en un capítulo charter, o sea, con 50 miembros. Stephanie, ¿un charter qué es en español? Iba a explicar eso. El capítulo, Benita, I'm just explaining what the chapters, how they're formed. El capítulo, para formarse como un capítulo, tiene que tener en una localidad específica por lo menos 20 miembros y, por supuesto, sus estatutos y una junta elegida y demás. Ese es el primer paso normalmente. Después, cuando la comunidad va creciendo, pasan a un estatus que le decimos capítulo charter. En español también hablamos del capítulo charter, donde hay que tener un mínimo de 50 miembros. Y entonces ese ya pasa, es otra categoría con otros beneficios relacionados a ICF Global. Pero ya es una muestra grande cuando pasa poco tiempo y se convierten en capítulo charter. Okay, and even more exciting, we have 10 ACCs, 6 PCCs, and unfortunately, I'm still the only MCC, but that's for another year. Entonces, claro, la otra pieza de noticia que nos tiene emocionados es que dentro de esta comunidad hay 10 ACC, 6 PCC y yo sigo siendo la única MCC, pero todavía estamos avanzando, faltan años también por seguir. And our board of directors, our vice president is an Omani accredited coach, an ACC, soon to be a PCC, who will be our president next year. Y de nuestra junta directiva, nuestro presidente es de Oman, tiene una ACC y el año que viene ya va a estar aplicando para la PCC. And we only have 2 expatriates on our board and 4 Omani coaches. Entonces tenemos 2 expatriados en la junta y 4 coaches de Oman, nacionales de Oman. So my message to you today is don't give up, no matter how small your country is, no matter what challenges are facing you, don't give up. It's a worthwhile journey. Y mi mensaje para cada uno de ustedes, no te rindas, no importa cuán pequeño sea tu país o tu comunidad, no te rindes, sigue adelante, es un viaje extraordinario. And also, Oman is, as I said, a very small country, 4 million people, but Dubai is a 6-hour drive from us. And we were really overshadowed by the Dubai chapter, but we hung in there and managed to get a thriving chapter going. So please don't give up, and don't give up, especially on your credentials. Perdón, ahí estoy compartiendo I'm sharing the screen of the Oman chapters so everybody can see also, since we're talking about them.
There you go. Y ahí está la imagen del capítulo de Oman. Y bueno, mire, Oman es un país pequeño, son 4 millones de personas. No, la comparación es notable con respecto a Dubái. Dubái está a 6 horas manejando en vehículo y es como una sombra que se proyecta sobre nosotros, pero nosotros nos mantuvimos ahí duros, aferrados a la visión y por eso es que yo les planteo, no se rindan, sigan adelante en sus sueños, sigan adelante en su proceso de credencialización. So I would love to hear some stories about how your chapter's formed and how you increase credential members in your chapter and what the benefits are that you would get from that. So while you're thinking about that and while you're thinking about what stories you'd like to share, I'd also like to share with you the fact that one of the unsung benefits of being an ICF credential holder and member of ICF is the amazing coaches you can meet worldwide, and that you can establish friendships with just truly, truly amazing people. Y bueno, mientras me encantaría escuchar acerca de las historias que tienen con respecto a los beneficios y a la energía que se comparte. Y mientras estás pensando en la historia que puedas compartir con respecto a tus capítulos, yo quisiera que pensaran un poco acerca del camino, de los beneficios que no se mencionan tanto acerca del miembro o el que es portador de una credencial ICF, y es las personas, los coaches a nivel mundial, las conexiones que se establecen de personas extraordinarias, coaches y personas magníficas, extraordinarias con el cual te puedes entrar en contacto. So I volunteered for ICF locally, regionally. By regionally, I mean in the Gulf region, also in Europe, Middle East, Africa region, and also for the global ICF. So I've met many people and have maintained those relationships over time, much to my great excitement and joy to have those kind of relationships worldwide. Y bueno, yo participé como voluntaria localmente y también participo en el área del Golfo, en el área de Europa, Medio Oriente y África y en el área del ICF Global. Y me emociona mucho la cantidad de relaciones con las cuales yo me he visto involucrada, las magníficas relaciones que se establecen a nivel mundial. So again, I would love to hear your stories about your chapters or your credential holders, your credentials, if you're willing to share them with me today. Y me encantaría escuchar sus historias, sus capítulos, sus credenciales, de dónde están hoy. I think it was lovely that you shared what happens on that side of the world. We have, we're more used to being all in the same time zone, more or less, it's 1 to 2 hours difference. So, it's great to hear that similar things happen as well in the other side of the world. And it was very interesting to hear about the creation of your chapter and how sometimes things take a little bit longer, but how important it is to have that community, those connections. And it starts a lot of times with one chapter, and then it goes on, like you said, with a region and the global community. Perdón, Fernando. Sí, no, y nos encanta escuchar las historias, dice Stephanie, acerca de eso, de la consolidación de capítulos y escuchar lo que está pasando en aquella parte del mundo. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados a otro tipo de horario, los países están 1, 2, hace 3 horas de diferencia, sí. Y poder establecer esto. Y yo tengo una historia y una pregunta para Bettina. ¿Sí? Buenísimo. I got a story and a question, Benita. Yes. Benita, of course, it's a privilege and to meet you and to be here and speak with you.
Y la pregunta que le quiero hacer, porque es un honor y privilegio poder hacer la pregunta es, ok, no es un país, es un país cuya lengua nativa es inglés, pero yo vivo en una ciudad de alta presencia hispana donde prácticamente el punto es bilingüe. Y de qué forma este efecto multilingüe permite crear una comunidad diferente al lenguaje nativo. Y se ha habido experiencias allá en otra parte del mundo. Benita, Yes. as a professional coach and on my way also to credentialing and to get my stuff in order with ICF. He's doing the whole combo. The whole combo, Yay! everything. And, you know, I live in a city, which is Miami, that even though it is the United States of America, you know, it's a city, the south of the USA, the community that I speak to in my organization is Spanish speaking. And it's kind of like a hybrid of establishing a coaching community chapter, organization, association in a country that's native language is English and that the expression is in Spanish, even though they hold the values of the USA. Does that happen in other countries? I mean, have you had the experience of multilingual chapters within a chapter within a country? Well, again, I'll just use Oman, the country that I'm in. It's an Arab-speaking country. And most of the expatriates who are members are from many different countries, but the common language that everyone has is English. But it's interesting in the Arabic language, there's no such word for coach. Wow, interesting, yes. So that was an interesting challenge that we came across. And you know, again, it's just linguistics are always present as a challenge. We can find our way around it if we just stick with it long enough. So we have just decided to stick with the word. We use the English word coach, even the Arabic speakers use it. Y fíjense algo, y es muy común con lo que nos pasa en Latinoamérica. Oman es un país árabe. Ahora, los integrantes de nuestro capítulo fueron expatriados y muchos de ellos hablan idiomas diferentes, nos comunicamos en inglés. Sin embargo, seguimos siendo parte de un país árabe. Y fíjense algo, en Oman no existía la traducción literal del término coach, no había una palabra que pudiese traducir coach. Y a través de esto seguimos adelante enfrentando estos retos, porque la lingüística, por supuesto, entrega ciertos retos y ciertos desafíos. Sin embargo, pudimos trabajar alrededor de esto para decidir que la palabra coach se utilice en Oman desde su idioma nativo y lo que significa coach. And I think of the ICF Switzerland chapter, where they have 4 languages. Ahora, también pienso en el capítulo de Suiza, que tiene 4 idiomas. Yeah, Brussels is another chapter where I forget how many languages, if it's 3 or 4 in Brussels, but again, multilingual. And just think of it, that's just a chapter. Can you imagine the challenge for ICF Global around languages? Yes. Yes, and credentials getting translated properly into, you know, we can't translate into all languages. Obviously, we'd be translating forever. But just even thinking, if there's 20 major languages, how do you ensure the translation is accurate? It's a bit like in Arabic, there's no word for coach. So how do we translate it? Just one example of the challenge that we face from Global Credentials and Standards, and for all the family organizations, actually. Entonces, claro, ahí también tenemos el ejemplo de Bruselas. Bruselas son creo que 3, 4 idiomas. Y todo este efecto multilingüe. Y eso es con un capítulo. Ahora imagínense los desafíos que pueda incursionar la comunidad global. Cómo traducir efectivamente el proceso de credencialización. Cómo se lleva, a ejemplo, la globalización de todos estos procesos. Han sido los retos y desafíos que hemos sabido superar para lograr esta posición donde estamos ahora.
Y de todos estos idiomas también, que son tantos idiomas, y me complace decir que para nuestra región está todo traducido en español y portugués, así que ahí nos quedamos tranquilos. Hay muchos idiomas a los que no llegamos, pero todas las cosas que traducimos normalmente a 5 idiomas estándar y entre ellos está el español y el portugués. Benita was just saying that I'm glad to say that for our region at least, everything is translated into Spanish and Portuguese. So those are two of the 5 languages that we do all the translations in. So good. that's Excellent. a relief. Yes. Yeah. But I think we can look at that multiple languages as a challenge and sometimes an obstacle. But I think it also brings such diversity and such broad flavor to our communities and to our friendships and to our understanding of the world. Y claro, Stephanie, porque eso siempre ofrece un desafío, los idiomas, pero también es una forma de unirnos, o sea, la riqueza de poder tener diferentes lenguajes comunicándose, enriquece lo que nosotros estamos haciendo en la relación, en la parte multicultural de integración de todos. Yes, and diversity, I think, is the foundation of a thriving society and becoming an integral part of that. It really allows us to open up our perspectives. Y la diversidad viene a ser como la fundación, el fundamento de una sociedad floreciente. Y nosotros buscamos es ser una parte integral de esa y tener ese tipo de perspectiva. If there's no other questions, I'll also share another story of the community that gets created with ICF membership and especially ICF credentialing. So a few years ago, 10 MCC coaches who I knew throughout the world, from America, from Europe, from Africa, and myself from the Middle East, decided to get together and meet informally once a year, someplace unusual. Well, it could be unusual depending on who you were talking to. And we would get together once a year for a few days and talk about the future of coaching. Y bueno, mira, yo quiero compartir una historia acerca de nosotros desarrollamos una comunidad de ICF, miembros en el área credencial, hace algunos años, ¿no? Y éramos de diferentes lugares, éramos de los Estados Unidos, de Europa, de África, del Medio Oriente, y nos decidimos reunirnos una vez al año en algún lugar insólito para pasar unos días y hablar acerca del futuro del coaching. And most importantly, is how could we contribute to that? Y lo más importante es cómo podíamos contribuir con eso. Éramos un grupo de 10 MCCs. Yeah. And unfortunately, this year our plan, we aren't going to meet, but there's still ways to keep in touch. Y desafortunadamente este año sí no nos vamos a poder reunir. So I personally and professionally think there's also some responsibility that comes with the credential, that we need to, again, contribute back to being part of an integral part of a thriving society and upholding the standards for professional coaching worldwide. Y bueno, hay una responsabilidad que nosotros tenemos en esta interacción, que es seguir adelante para ser parte de una sociedad, ser parte de una sociedad floreciente y a través de eso también elevar nuestros estándares. And of course, many rewards that I've personally and professionally experienced. Y por supuesto, tantas recompensas que personalmente he experimentado. So that's all I have to share for today. But I'm happy to answer any general questions or Eso es todo lo que tengo para hoy, pero quisiera responder algunas preguntas generales.
¿Cómo vamos? ¿Alguna We pregunta have para Benita? We have had a quiet audience today. Okay. I don't know if it's the middle of the month or everybody's tired of COVID, or I don't know. So we haven't had any questions. We just had that comment that I put in the chat. But I think your presentation was beautiful, Benita. It was so interesting to have you here to share your view, but to share it also from a different perspective. Very rich. Thank you very, very much. Absolutely my pleasure. And thank you for having me as your guest. Muchísimas gracias, gracias de haberme tenido como invitada hoy. Hoy, dice Stephanie, estamos un poco callados hoy en el Facebook, quizás el día del mes, pero ha sido fascinante. And Benita, has been fascinating as always, interact with you and every week learning more about what ICF has to offer. Always, and the gold standard and the communities and the future and the relevance of what coaching means right now. I'm seeing it, in the pulse of this side of the world, of the necessity, people looking for coaches to really find perspective. And this whole thing with this thriving community and this whole thing with the 5 Ps has been part of what I share with our Hispanic community in this part of the region. Y Benita, también expresarle mi admiración, privilegio de poder comprender y aprender cada semana con los asuntos que está haciendo el coaching en general, del cual yo soy un obsesionado del mundo del coaching, y cómo en este momento coaching se está volviendo tan relevante y tan necesario de personas que están buscando esas conversaciones para explorar desde adentro y encontrarle sentido a todo. Y la tranquilidad también que da el hecho de saber que son coaches profesionales, que tienen el respaldo y sobre todo con las credenciales también, esa importancia. Así que gracias también, Fer, por traerlo. Yeah, and Bettina, Stephanie adds, the peace of mind that holds that those conversations with coaches can be held with bona fide credential holders. They know what they're doing. Yeah. Así que bueno, no veo, we've just had thank you, comment of thank you, gracias en el chat. So I would just want to add to that, Benita, thank you again. Coaching Global, muchísimas gracias por tenernos acá todas las semanas. Nos vemos ya la semana que viene con el último programa. Fer, 1.000.000 de gracias de vuelta por tu excelente traducción y conversación. So Benita, thank you, and thank you to all the community that's been listening to us. Thank you. Adios.